Et un mouvement national qui, lui, il a des exigences. Dans cette situation, il était vraiment très difficile de pouvoir décrocher des acquis dans le cadre des négociations pour l'indépendance. Le drame du Maroc, c'est que lorsqu'il a été colonisé, il n'a pas eu affaire à un seul colonisateur. Nous avons été colonisés par deux colonisateurs, les Espagnols et les Français. Si nous avions eu la chance de n'en avoir qu'un, nous aurions soldé de tout compte notre affaire du nord au sud. Malheureusement, il nous a fallu négocier le protectorat français, ensuite le protectorat espagnol sur la zone nord, par la suite enlever à Tanger son statut international pour la souveraineté marocaine. En quatrième lieu, il nous a fallu redescendre sur Tarfaya morceau par morceau, parce que comme vous connaissez, le général Franco était un homme très dur à la compréhension de la décolonisation. عادت إسبانيا لتعزز وجودها العسكري في سيدي إفني وفي الصحراء. أسست لتقسيم إداري وسياسي واجتماعي يتماشى وطموحاتها الاستعمارية. في العام 1963 أجريت انتخابات صحراوية لاختيار الجماعة، وهو مجلس بلا سلطة ولا اختصاصات. Hay una ruptura con la división administrativa en el Sahara y una ruptura total con el norte, con su historia, con la continuidad. El colonialismo va a traer una desestructuración total política y social. إسبانيا أعدت العدة للبقاء، نصبت إداراتها وأنشأت محطاتها الإذاعية من أجل الدعاية، وأقامت مدارسها لاستلاب عقول الأطفال الصحراويين وتشريبهم قيم الانفصال. On a fait toute une action pour argumenter une identité très particulière. Évidemment, l'identité espagnole était très difficile de recréer, mais une identité locale, basée dans des spécificités culturelles, religieuses, tribales, ethniques, folkloriques des Sahraouis et Bamrani à Ifni, a été construite un peu, reconstruite à partir des données réelles, mais reconstruite avec autour l'hostilité envers le Maroc. في العام 1963 ستأخذ الأحداث منعطفاً آخر، فالترسيم الجائر للحدود المغربية الجزائرية الموروث عن فرنسا تسبب في نشوب حرب الرمال. بدت الجزائر وكأنها نسيت أو تناست وعودها للمغرب قبل استقلالها بإجراء مفاوضات مباشرة معه بشأن ترسيم الحدود، وفي الأثناء توالت تحركات المغرب لإسماع صوته، فكان أن توجهت عدة وفود بانتظام إلى نيويورك. أول وفد خرجت 66 في الأمم المتحدة، احنا وفد خرجنا من 4 كان دافع عن القضية الوطنية، ولكن شنو كان المطروح هذيك الساعة؟ هذا هو المهم. المطروح هو المغرب واسبانيا في الأمم المتحدة. ناط دول عدم الانحياز والكتل الأفريقية قدموا وثيقة يقولوا أن يجب على اسبانيا تصرف التفاوض مع المغرب بحضور الدول المهتمة، أي الجزائر وموريتانيا. هذا مندوب الجزائر، وهذه وثيقة مهمة مع الأسف لابد الدولة تبحث عنها تجبدها. مندوب الجزائر بدل من مهتم قال أنا معني، إحنا معنيين. Naturellement, l'Algérie a pris des positions, a cassé les pactes qu'il y avait avec Ouldada et Hassan II, et tout a changé à partir de 1974. Le président Boumedienne, au nom de l'Algérie, a dit, pour moi, il n'y a pas de problème du Sahara. L'Algérie considère cette affaire comme étant maroco-mauritanienne, sans plus ni moins. Et puis par la suite, naturellement, les événements, le gouvernement algérien et les dirigeants algériens ont commencé à sortir la thèse. C'est une affaire d'autodétermination,
Ces gens-là, les Sahraouis, sont nos voisins, ce sont des musulmans, c'est un peuple arabe. Nous ne pouvons pas parler du droit du peuple vietnamien à l'autodétermination alors qu'il se trouve à 10 000 kilomètres et ne pas nous intéresser à cette même volonté qui est le désir le plus ardent de ces populations que vous appelez marocaines et que nous considérons comme sahraouis. Et de là est partie, à mon avis, c'est l'escroquerie du siècle. الجزائر تدعي ألا دخل لها بمسألة الصحراء، لكن تصرفاتها وسلوكها ينطقان بعكس ذلك. الجزائر ما عندها حتى طلب، رغم هذه عامين وإحنا نتكلم والناس ما زالوا يفسروا الخلفيات نتاعنا كأننا احنا ما نعرفش نهضروا ما نعرفش نتكلم، بأننا باغيين نخرج الحديد نتاعنا، ماناش الحديد تاع غار الجبيلات ماناش قادرين نخرجوه على الشمالي، خاصنا نخرجوا على الصحراء، بأننا باغيين ممر، بأننا باغيين الفوسفات. لا. L'Algérie avait des ambitions grandioses, notamment économiques, sur le plan expansionniste dans l'Ouest africain, la sidérurgie de Skikda à Naba qui était quand même assez prometteuse pour l'Algérie à l'époque, la position de l'Algérie au sein des non-alignés qui était un État progressiste, bien vu par le tiers-monde, etc., et qui était sur une position, je dirais, expansionniste, agressive, avec un ministre des Affaires étrangères très jeune et très dynamique et aussi très agressif, qui était l'actuel président, Bouteflika. Et par conséquent, l'Algérie pouvait être ambitieuse et vouloir accaparer le leadership sur la région. Et du coup, elle pouvait se permettre le luxe de soutenir, d'abord elle a soutenu le Morhoub, qui est une association. Et puis, elle a vu, voyant que ce n'était pas consistant, elle a fini par soutenir le Polisario lorsque le Polisario a fait ses preuves. ازدواجية الخطاب لم تعمر طويلا، فالرئيس الجزائري في نهاية المطاف أظهر دعما صريحا وواضحا للحركة الانفصالية، وأعضاء النواة التأسيسية الأولى لبوليزاريو سيتم احتضانهم وإيواؤهم ودعمهم بالمال والسلاح من قبل الجزائر. في المقابل تحولت الأناشيد الحماسية والثورية للحركة الانفصالية التي ولدت لتوها، تحولت لتهتف باسم بومدين. هذه الصورة ديال طلبة ديال الصحراويين اللي جبتهم أنا مجموعة في 57، واللي منهم فيه بيد الله، وفيهم كذلك الناس اللي مشاو قادة بوليزاريو آنذاك. كنا أخذنا لهم دار هنا في الدار البيضاء، دار التلزاني، دخلناهم المدرسة المحمدية، هادشي في 57، وفيهم اللي خدا الإجازة، وفيهم اللي دخل الشبيبة المغربية ولا دخل الأحزاب السياسية. ولكن في الفترة بعد السبعينات كان عندهم اللي يفكر باش يمشي يكافح من أجل تحرير الصحراء كمغربية، ما لقاوش دعم، بل بالعكس فيهم الناس اللي مشاو ملي قرروا يمشيو لتما قبطوهم في طنطا ديك الساعة وفقير، تكرفسوا عليهم وعذبوهم. وهذه السبب اللي جعلت واحد العدد مشاو اما لموريتانيا وما مشاو لتندوف ديك الساعه باش استغلوها الاخوه الجزائريين وباش تكون بوليزاريو. Et justement à cause de la dictature de Oufkir et de l'état d'exception et de la répression contre les mouvements de la gauche, se produisait
une évolution de certaines gauches vers le maoïsme et des théories révolutionnaires qui parlaient du besoin de créer 1, 2, 3 plus Vietnam dans le monde. Et donc, pourquoi pas convertir le Sahara aussi dans un autre Vietnam et profiter de la décolonisation pour créer un nouveau Vietnam, un nouveau foyer de conflit contre l'impérialisme. Et c'est là où le groupe de Ila Lamam a eu des contacts avec El Wali et d'autres jeunes de l'époque. كانت مرامي هذا الشاب الطالب بكلية الحقوق تنحصر أساساً في تحرير الصحراء واستعادتها إلى الوطن المغرب. في ماي من العام 1973 سيعلن رسمياً رفقة مجموعة من الشباب الصحراوي تأسيس بوليساريو. Se mobiliser corps et âme pour susciter l'intérêt des décideurs marocains arabes pour aller s'insérer dans la société sahraoui en vue de libérer le Sahara de l'Espagne durant les années 60 et 70, au début des années 70, elle était sincère. Elle était sincère. Elle était sincère et en cela, il faisait de son mieux pour que les choses soient réglées dans le cadre national, le cadre du Maroc. في الرباط تزعزع الوضع واستشعرت حالة من الضعف والارتباك غداة المحاولتين الانقلابيتين لعامي 1971 و 1972. اللحظات عصيبة تصاعد فيها القمع واتسعت فيها دوائر الشكوك خاصة في أوساط الطلبة، وفي هذا الخضم أيضا كان موقف الطبقة السياسية مخيبا للآمال. أما في الصحراء المحتلة فالمظاهرات ضد الإسبان تم قمعها بعنف كما اعتقل المئات. وفي غمرة هذه الظروف سيلقى محمد البصيري مؤسس حركة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب حتفه داخل زنزانته جراء التعذيب. السيد لولي سيربط الاتصال رفقة أصدقاء له بالعقيد الشاب معمر القذافي الذي سيقدم لهم شتى أنواع المساعدات قبل أن تتلقفهم الجزائر بشكل نهائي. أما في مدريد فقد اقتربت ساعة رحيل فرانكو. وفي 1974 المغرب سيطلب تحكيم محكمة العدل الدولية بلاهاي. Je fais à l'Organisation des Nations Unies aujourd'hui et à l'Espagne par contre-coup la proposition suivante. Vous prétendez, gouvernement espagnol, que le Sahara était res nullius. Vous prétendez que c'était une terre ou un bien qui était en déshérence. Vous prétendez qu'il n'y avait aucun pouvoir ni aucune administration établie sur le Sahara. Le Maroc prétend le contraire. Alors nous demandons l'arbitrage de la Cour internationale de justice de l'Haye. طوال شهرين احتضنت لاهاي جلسات ماراثونية كان المغرب ممثلا فيها بوفد من 5 أعضاء ضمنهم إدريس لاوي الممثل الدائم للمغرب في الأمم المتحدة آنذاك.